My name is Abu Hurairah. My father name is Turkul Islam. My mother name is Shamuktarite. I am 8 years old. I read in class 2. I live in Golbatan, Kaliakur, Gajipur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sabir. My father name is Lidon. My mother name is Salma. I am 12 years old. I read in class 3. I live in Golbatan, Kaliakur, Gajipur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Atika Islam Tuli. My father name is Mr. Tuhin Hussain. My mother name is Mrs. Holly Akhtar. I am 8 years old. I read in class 2. I live in Golbatan, Kaliakur, Gajipur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aksana Akhtar Min. My father name is Mr. Muzareb Hussain. My mother name is Mrs. Mazda Begum. I am 11 years old. I read in class 2. I live in Golbatan, Kaliakur, Gajipur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. मैं पाना मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मुर्दुद से. I seek refuge with Allah from the accused devil. আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু. কুল হুয়াল্লাহু আহাদ. कहो अल्लाह एक है. Say He is Allah, who is one. বলুন তিনি আল্লাহ, যিনি এক. আল্লাহুস সামাদ. अल्लाह बेनियाज है. আল্লাহ the eternal refuge. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী. लम यलिद वलम यूलद. ना उसकी कोई औलाद है और ना किसी की औलाद. He neither begets nor is born. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেননি. ولم يكن له كفوا أحد. और कोई उसका बराबर नहीं है. Nor is there to him any equivalent. এবং তার সমতুল্য কেউ নেই.